Wa na Lloyd, nanay kompetensya ni mo Lloyd. Mingaw man sa motor. Di. Ayaw na po may cellphone. Mao na dyan eh. Oh. Kinsa to magpaayog cellphone din ha, labi nag-ilis tag mga sa ilisan na katong LCD. Bagong LCD nga iilis. Ay pataban, pulo ka. Ay. Siya pataban na ka lang. Glow. Tapos LCD. Ayaw na lang dyan may aning cellphone na eh. Wa may mingaw mang motoron. Ay LCD. Ting klase naman. Lloyd. Daan. Na kay kompetensya Lloyd. Arag. Kuha na po na ayaw po kuha kana tapak kaldero. Ayaw cellphone ya. Vulcanize pug ligid karon aare sa ta sa ayaw cellphone. Okay.